So guys, good morning guys. So karon guys, buhat pa pagkakaon sa itong mga alaga guys. Ano guys? Adlaw gini siya guys, maunin ka pa lami sa itong alaga guys. Patambok guys, sa bulan na naman yung tapong. May nga protein guys. Okay na. So tara guys, balik ko naman guys. Tara, buhat. Muna na ito ni guys. So guys, no, inyo tulimti mag-like and share guys. Kanang like and share guys. Ako na kayo nangatabang sa itong mga small content creators, lagyan sa big content creators guys. Okay. So guys, kasi ko now guys, lubi is the key to tambok dalaga. Lagi talo.